In Krokong Paus Rawa lies a hidden treasure. Bung Podat, a place where stories of the past live on, whispered through the land. Come, join me on this journey. Discover its history and lose yourself in the beauty of its views. Let the wonders of Bung Podat, with lush greenery and thriving wildlife, awaken your heart and soul. Bung Podat ditubuhkan pada tahun 2020 dan peresmiannya dilakukan oleh YB Miro anak Simoh Adun N18 Serembu pada 16 September 2020. Bung Podat is actually there's a mountain from where the Bung Podat is got the name from one of the tree that is called Podat. Bung Podat actually is quite high. It's about 397 meters. Biasanya orang tertarik dengan alam dan fauna dia, itu tumbuh-tumbuhan lah. Kalau musim buah, lagilah satu keseronokan. Dan tarikan dia ada musimnya macam bunga bangkai dan buah-buahan seperti buah durian, buah lansat, buah tampoy, buah sempedak. The hikers during durian season, and the hikers can collect the fruit, But they can collect the fruit. If the fruit is there, drop down there, they can collect and eat it. But they cannot bring it back. They can eat it free. No need to pay for it. If they want to bring it back, okay, they will get from the owner and then they will pay. Yang kami anti indah Bung Podat adalah satu ketika dulu adalah kamp tentera British dan Australia semasa peperangan konfrontasi dalam tahun 63 sampai 1968, dan tempat itu adalah kamp sementara untuk sebagai command post semasa peperangan. So Bung Podat play a great role in a very significant location and a great role for the confrontation, because the Bung Podat will control the air, space and the land from and even the sea, because the aircraft carrier when they shot or the ship or this battleship when they shot to the border, they have to tell where is the artillery or the cannon for. Mereka hanya bergerak daripada markas di sekolah St. Patrick dan bergerak ke Bung Podat untuk membawa bekalan seperti peralatan perkakas untuk perhubungan. Dia tidak ada peperangan berlaku di atas Bung Podat dan kawasan Krokong disebabkan musuh mereka pada ketika itu tidak dapat melangkahi sempadan Indonesia-Malaysia, dan mereka hanya bertapak di kawasan Krokong sebagai tempat untuk mengatasi sekiranya ada musuh-musuh yang melepasi sempadan. Selain daripada gunakan pengangkutan udara iaitu helikopter, mereka juga berjalan kaki menyusuri hutan daripada Kampung Peros hingga ke Bung Podat, dan laluan mereka adalah satu saja, dan tumpuan mereka adalah untuk membawa segala peralatan mereka ke atas, termasuk bekalan makanan dan sebagainya. So I saw all the helicopter flying, and after that I can see that the rocket fired from aircraft carrier in Sepadi passing my kampung, and also the sound of this artillery fired
to the border in 1965. Then we realized that it's a wall. Then I realized it is a wall. When they put all the bunker, all the war machine there. Memang ada perasaan takut, tapi bukan seorang saja, memang semua ada orang perasaan takut itu. Tapi kalau dia tidak suruh orang berjalan, tentara datang ke kampung, ada beri amaran, tidak suruh orang jalan waktu malam. Lepas itu memang barang dia di atas Bung Podad memang terbiar lah. Banyak orang. Pada 1 hari bulan Januari 2018, saya telah mengajak belia-belia kampung untuk naik ke Bung Podad untuk melihat bagaimana keadaan tapak itu boleh dijadikan sebagai salah satu daripada produk ataupun produk pelancongan di kawasan Krokong. Kami telah bersetuju dalam mesyuarat AJK kami dan telah menamakan tempat-tempat berikut sempena dengan tempat yang telah diberi nama oleh orang tua dulu. Masa pandemik COVID yang 2 tahun yang lepas, kebanyakan aktiviti pelancongan kita tutuplah demi menjaga keselamatan pengunjung dan penduduk kampung. Segala aktiviti tak dapat dijalankan, jadi hasil pendapatan pun kita tak dapat nak kutiplah daripada pelancong, daripada pendaki yang akan hiking ke Bung Podad. Kami telah buka semula pada tahun 2022. Hujung 22 baru kami berani buka, oleh kerana setiap gerak-geri aktiviti pelancongan hanya boleh dibuka pada hujung bulan 2022. Jadi setakat ini syukurlah ada orang yang telah tahu tempat ni, dia akan naik jugalah. So now we are free of this one, we call free of this one COVID, and we are free to do the hiking and all this one. So my aim is, in my opinion, my aim is for the future. That's why I did this one. I hope that many people, especially from outside or even in here, maybe people will come and visit us here to do the hiking trial. Semoga kembali macam dulu, sebab kita orang sekarang pun guide semua pun dah kurang, sebab kurang tu orang yang naik atas ni. Pada satu masa nanti harap tempat ini lebih lagi menjadi tarikan kepada semua penggemar-penggemar mereka yang menggemar rekreasi dan juga jalan lasak lah. Ya. Okay. Thank you. Though Bung Podad has faced countless changes through the ages, its spirit remains unbroken. The guardian of these mountains continues to protect and keeping its legacy alive by passing it down through generations. I have shared so many wonderful moments with the community here. The bond we have created will always stay close to my heart. Until we meet again, Kampung Peros.